Bonjour baccalauréat, معكم Madame Maha. Je suis à la page 51, expression orale, unité 3. نحن بالوحدة الثالثة بالتعبير الشفهي بالصفحة 51. بالتعبير الشفهي هذه تتمة التعبير الشفهي اللي أخذناه في الدرس الماضي. كان في عندي هون إكزرسيس ما عملتهم، لازم أرجع لحتى نتذكر كيف بدي جاوب على الأسئلة. لازم أرجع أقرأ النص اللي كان موجود بالصفحة اللي قبلها بالسنكونت. معلش بنقراها على السريع مشان حتى نتذكرها ونعرف كيف نجاوب على الأسئلة. كان عندي هون lisez les messages du forum suivant puis faites les activités ci-contre. بدنا لازم نقرأ هالمساجات ونجاوب على الأسئلة اللي بعدهم اللي هي بالصفحة 51 اللي رح نشتغل عليها. salon culturel, zone des participants. les semaines culturelles كان عن الأسابيع الثقافية. كانت جاسمة اللي مسمية المنتدى باسمها، الصالون باسمها، اسمه جاسمة ياسمين. كان عم يحكي عن la fleur de Damas, une odeur naturelle et culturelle. زهرة دمشق رائحة طبيعية وثقافية. Jasmin, votre salon culturel au coin de la rue pour répondre aux attentes des amateurs d'art dans un contexte patrimonial intéressant sur l'ancienne ville de Damas. بتقول كانت معرضكم الثقافي بالقريب منكم، يعني هو على زاوية شارع، يعني قريبة منكم لتلبية توقعات محبي الفن في مضمون تراثي حول مدينة دمشق القديمة. pour faire revivre notre sens perdu de la communauté، وذلك لإحياء إحساسنا بالمجتمع et raviver notre lien naturel à l'autre وإنعاش علاقتنا الطبيعية بالآخرين. Le salon culturel Jasmin vous présente sa 4e semaine culturelle. الصالون الثقافي ياسمين يقدم لكم أسبوعه الرابع. هذه هي les activités des conférences d'histoire de l'art، محاضرات في تاريخ الفن، des matinales culturelles صبحيات ثقافية، critique d'un film نقد فيلم، honorer un écrivain تمجيد تكريم كاتب، des rencontres avec des écrivains لقاءات مع كتاب، des programmations de visite برمجة زيارات guidées d'excursion جولات برفقة أدلاء. 4 rue، هذا العنوان rue الغساني أدماس à 100 متر دو القصاع، على بعد 100 متر من القصاع. هون بشوف هدول التخي، هدول النقاط، الخطوط الصغيرة، هدول عم يشرحوا لنا شو هي هالنشاطات. بنشوفهم تحت. في كان عندي هون مشارك participant هو سامي نادر قال J'adore ces activités culturelles. أنا أعشق هذه النشاطات الثقافية. J'ai participé à l'une de ces conférences littéraires وشاركت في إحدى هذه المحاضرات الأدبية il y a quelques ans منذ بضعة سنوات. Je me rappelle qu'à l'époque، وبتذكر إني بوقتها un des salons culturels أحد الصالونات الثقافية a accueilli des écrivains fameux استقبل كتابا مشهورين. ils nous ont parlé du livre حكولنا عن الكتاب qui a marqué leur enfance الذي ترك أثرا في طفولتهم. et comment chacun d'eux كيف كل واحد من بيناتهم était complètement obsédé par ce livre، كيف كل واحد قد استحوذ الكتاب على تفكيره بشكل كامل. ils ont décrit la période وصفونا الفترة يعني واللي زي les mêmes livres اللي كانوا عم يقروا فيها نفس الكتاب en boucle باستمرار، بعيدوا ويسألوا فيه sans arrêt بدون توقف pour percer le secret des livres لحتى يكتشفوا أسرار الكتب
et comprendre ويفهموا ويستوعبوا comment on les fabrique كيف تصنع هذه الكتب. Ils ont réussi à nous expliquer وأفلحوا إنه يشرحوا لنا les jeunes écrivains نحن الكتاب الناشئين d'où vient cette passion d'être écrivain كيف تشكلت هالموهبة هاي حب إنه يكون الإنسان كاتبا. c'était tellement inoubliable وكان ذلك لا ينسى. بون كوراج، بتمنى لكم الشجاعة يا صالون ياسمين. طبعا هون مدام حدد كمان قالت بون كوراج. الأكتيفيتي اللي حطوا عليهم النقاط هدول هن الأكتيفيتي دي ماتينال كولتوريل صبحيات ثقافية، des rencontres avec des musiciens لقاءات مع موسيقيين، des auteurs كتاب، des metteurs en scène مخرجين، des cinéastes صناع السينما et des comédiens وممثلين. النشاط الثاني pour animer un débat لحتى يصير نقاش يعني كلام وحوار une discussion أو نقاش autour du film الحدود حول فيلم الحدود. une séance de discussion تمت جلسة مناقشة avec l'auteur مع الكاتب et menée أقيمت في اليوم troisième jour de notre semaine في اليوم الثالث من أسبوعنا الثقافي culturel sous le titre تحت عنوان critique d'un film نقد فيلم. invitation limitée كانت الدعوة محدودة aux membres du salon لأعضاء الصالون. ثالث كان نشاط l'un des principaux attraits شي اللي شدنا جدا هو بأسبوعنا الثقافي هو إنه دعوناكم يعني à une séance جلسة pour rendre hommage تكريم الإكريفان حنا مينا تكريم الكاتب entrée libre وكان الدخول حر. هدول الثلاثة من هالنشاطات اللي هون موجودة. هاي الماتيني كولتوريل وهي الكريتيك دان فيلم نقد الفيلم وهي اونوري ان إكريفان تكريم كاتب. هلا أنا في عندي هون بدي أكتب لهم هون الأجاوب على هدول أملي هدول نشوف les activités proposées شو كانت النشاطات المقترحة. طبعا واضحين بلون تاني ce sont les activités proposées. هذا كان هذا كلياته لعند هون des conférences d'histoire d'art محاضرات في تاريخ الفن، des matinales culturelles صبحيات ثقافية، critique d'un film نقد فيلم، honorer un écrivain تكريم كاتب، des rencontres avec des écrivains لقاءات مع كتاب، des programmations de visites guidées d'excursion برمج زيارات يقود أدلة سياحيين. هذه كانت الأكتيفيتي. هلا كان عم يطلبوا مني le genre de ces activités شو هو نوع هالأكتيفيتي. طبعا نحن عرفنا شو هن. هلا بنرجع لفوق. كانت طالما amateur d'art معناتها artistique فنية، culturelle ثقافية، ancienne ville يعني historique تاريخية، cinéma littérature أدب، touristique سياحي. إذن هذا genre de l'activité. C'est le genre de ces activités. نوع هذه النشاطات. إذن artistique culturel ثقافية، cinéma littérature touristique. هدول هن كانوا الجانر de l'activité. إذن هدول الجواب الثاني. 2 3 troisième question. Qui sont les participants؟ مين هن
المشاركين. طبعا كان في كتير مشاركين من بيناتهم دي ميوزيسيان، دي زوتور، كتاب موسيقيين، ميتورز اون سين مخرجين، دي سينياس صناع سينما، دي كوميديان ممثلين. هدول بيضموا تخوازيم كيستيون. كمان في عندي بالإضافة لإلهم عندي لي زاماتور دار، عشاق الفن، هدول شاركوا. في عندي كمان عندي دي زيكريفان، كتاب لأنه في لقاءات مع كتاب. هدول كانوا les participants. Ce sont des écrivains. هدول هن اللي شاركوا. بنتقل ل 4 les objectifs. ما هي أهداف هذه النشاطات؟ les objectifs موجودة عندي فوق. كمان نزلنا وطلعنا كتير بس هون الأجوبة. فوالا دايما البوت بيكون عند pour répondre aux attentes des amateurs d'art. هذا ال4 لتلبية توقعات محبي الفن dans un contexte patrimonial في مضمون تراثي مهم حول مدينة دمشق. كمان pour faire ومن أجل إحياء notre sens perdu de la communauté et raviver notre lien naturel à l'autre. هذا كان البوت. إذن البوت pour répondre aux attentes des amateurs d'art dans un contexte patrimonial intéressant sur Damas et sa vieille ville pour faire revivre le sens perdu de la communauté et raviver le lien naturel à l'autre. هذا كان la question أو السؤال الرابع اللي جاوبنا عليه. On passe maintenant à B. Vous êtes membre de ce salon culturel. Choisissez l'une de ces activités et présentez-la. Genre de l'activité, participants, date, but et effet attendu. أنت عضو في هذا الصالون الثقافي. اختر إحدى هذه النشاطات. كل شيء ذكرنا من نشاطات نختار واحد من بيناتهم et présentez-la وقدمها. genre de l'activité نوع النشاط، participants من المشاركين، la date التاريخ، but الأهداف et l'effet attendu والأثر منتظر يعني تأثيره علينا. طبعا نحن لازم نكتب لحالنا بس أنا بكتب واحد تتنوروا فيه وبعدها تشتغلوا لوحدكم تعملوا شيء بيشبهه. Bonjour, notre salon culturel propose plusieurs activités parmi lesquelles les séances pour rendre hommage à une personne célèbre. La semaine dernière, c'était une séance pour rendre un dernier hommage à la légende d'Alep et de la Syrie, l'icône de la chanson arabe Sabah Fakhri qui nous a quittés pour toujours. L'entrée était libre, la salle était pleine. Son fils nous a parlé de la biographie de son père, de ses chansons et de ses concerts. Ce qui a attiré notre attention, c'est quand il a dit que pendant l'une de ses concerts, Sabah Fakhri a chanté pendant 10 heures sans arrêt au Venezuela. Il a battu le record mondial. C'était tellement inoubliable. صباح الخير. صالوننا الثقافي يقترح عدة نشاطات من بينها جلسات لتكريم شخصية مهمة. في الأسبوع الماضي كانت الجلسة لتكريم الأخير لأسطورة حلب وأسطورة سوريا أيقونة الغناء العربي صباح فخري اللي غادرنا إلى الأبد. الدخول
كان حرا مجانا يعني للجميع، والقاعة كانت مليئة. حدثنا ابنه عن سيرة حياة والده، عن أغانيه وعن حفلاته الموسيقية. وما شد انتباهنا هو عندما قال أنه في إحدى حفلاته صباح فخري غنى خلال 10 ساعات دون توقف في فنزويلا، وضرب الرقم العالمي. طبعا دخل موسوعة جينيس، وكان ذلك شيئا لا ينسى. اوبليابل ينسى، انوبليابل لا ينسى. أنا حطيت إنه أنا هون كيف شاركت، وقلت الموجودين كان دخول للجميع، وقلت أهدافه لتكريم الأخير، وقلت شو هي شو اللي صار، وشو هي المناسبة اللي حصلت، وحكيت عن هالنشاط هذا. Je répète ma lecture. Bonjour, notre salon culturel propose plusieurs activités, parmi lesquelles les séances pour rendre hommage à une personne célèbre. La semaine dernière, c'était une séance pour rendre un dernier hommage à la légende d'Alep et de la Syrie, l'icône de la chanson arabe Sabah Fakhri, qui nous a quittés pour toujours. L'entrée était libre, la salle était pleine. Son fils nous a parlé de la biographie de son père, de ses chansons et de ses concerts. Ce qui a attiré notre attention, c'est quand il a dit que pendant l'une de ses concerts, Sabah Fakhri a chanté pendant 10 heures sans arrêt. Au Venezuela, il a battu le record mondial. C'était tellement inoubliable. هذا الأثر إنه كان شيء لا ينسى. Nous avons fini la production orale, l'expression orale. خلصنا التعبير الشفهي. بالمرة القادمة رح يكون compréhension de l'écrit، الاستيعاب الكتابي. كانت معكم مدام عبد الكون. Au revoir et la prochaine fois. باي باي.